बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी, अपने घरों में खुश होंगी, आबाद होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी और अपनी ज़िंदगियों में मगन होंगी। इत्मीनान, सुकून, ज़हनी सुकून, क़ल्बी सुकून इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ये ज़रूर लाएगा। और अगर है तो अल्हम्द किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ज़हनी सुकून अता फ़रमाया है, आपको क़ल्बी सुकून अता फ़रमाया है। और जिन मेरी बहनों की ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियां सुकून से भर दे, उन्हें इत्मीनान क़ल्ब अता फ़रमाए। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक आप सब के जो दिली नेक हाजात हैं वो पूरी फरमाए, कबूल व मकबूल फरमाए, आप सबको अपने करम की छाँव में रखे, आप सब पर अपनी रहमत बरसाए। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी पनाहों में रखे। आपकी जो जो दुआएं हैं, जो जो आपके मकसद हैं, जो जो आपके दिली हाजात हैं वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लाजमी लिखा करें। आपके एक आमीन लिखने से क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कमेंट में बताती रहती हैं कि उनके शौहर से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं, या उनके ससुराल के हवाले से मसाइल हैं, या ज़िंदगी में सुकून नहीं है, ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। तो उनके लिए ये वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह आप ये वज़ीफ़ा करेंगी तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आप आज से ही ये वज़ीफ़ा करना शुरू कर देगी तो इंशाअल्लाह आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन इतना पक्का हो जाएगा कि वो आपको अता करेगा। अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, किसी इंसान की इतनी जसारत नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान का दुख दर्द अपने अंदर ले ले। अगर ऐसा होता तो एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेती और अपने बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ ना होने देती। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली है, मेहरबान है, रहीम है, करीम है। वो अपने बंदे को कभी भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। तो आप सब्र किया करें, शुक्र किया करें और सब्र रखें। सब्र का फल वाक़ई बहुत मीठा होता है। आपने सब्र करना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। शौहर अगर ख्याल नहीं रखता, सही नहीं रहता तो आप उससे डिमांड करना छोड़ दें। उसके साथ इस तरह से हर वक्त उसके साथ लगे रहना कि मुझे वक्त दो, मुझे तवज्जो दो, मांगना छोड़ दें। ये भीख में खैरात में मिली हुई तवज्जो या मोहब्बत किसी को दिली सुकून नहीं दे सकती। ये वीडियो सिर्फ वजीफ़े के लिए नहीं होती, मैं कुछ मोटिवेशन के लिए भी आपके साथ ये शेयर करती हूँ, बात करती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आप स्किप ना किया करें प्लीज़, ये बातें छोड़ने वाली नहीं हैं। बहुत सारी मेरी बहनें गलत कदम उठा लेती हैं, कुछ गलत हो जाता है तो फिर आप अपने बच्चों का सोचें। खुदारा आपके बच्चे हैं, आप उन पर तवज्जो दें, आप उनके साथ प्यार करें, उनके साथ रहें, उनके लिए जी कर देखें। लाज़मी नहीं कि शौहर मोहब्बत से देखे तो आपने खुश होना है, नहीं। अपनी चाबी कभी किसी के हाथ में ना दें अपनी खुशियों की कि वो रोबोट की तरह आपको इस्तेमाल करे। आप खुद एक जीता जागता इंसान हैं, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। फिर देखें आपका शौहर आपको किस तरह से देखता है। वो तो चाहता है कि आप उसके पीछे-पीछे भागें। वो तो अट्रैक्शन इस तरह से चाहता है कि आप उसके पीछे भागेंगी, आप उसकी मिन्नतें करेंगी। नहीं, आप मिन्नतें अल्लाह ताला की करें, उसे मनाएँ, अल्लाह ताला से माँगें, अल्लाह ताला के आगे रोएँ, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएँ, यकीन करें आपको क़ल्बी सुकून मिलेगा, आपको दिली सुकून मिलेगा और आपका जो मकसद है वो आपको हासिल होगा। आप इस तरह से अगर शौहर के सामने रोती रहेंगी तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और अगर अल्लाह ताला के आगे आपने खौफ से एक आंसू भी बहा दिया तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी शान बढ़ जाएगी, आपकी कदर बढ़ जाएगी, आपको अपने आप से भी प्यार होने लग जाएगा। बस आप आज से ही ये वज़ीफ़ा भी शुरू कर दें और रोना भी शुरू कर दें अल्लाह ताला के सामने।
اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے شوہر کو بالکل توجہ کی بھیک نہ مانگیں، محبت کی بھیک نہ مانگیں، وہ خود مجبور ہوگا آپ سے محبت کرنے کے لیے اگر آپ اللہ سے کنیکشن پکا کر لیں گی، اگر آپ اللہ سے مانگیں گی، اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کریں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دے گا، اور آپ کا شوہر جو ہے وہ خود پلٹے گا آپ کی طرف، جو خود چل کر آتا ہے وہ آپ کی وہ آپ کی جو ہے رسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی رسپیکٹ خود نہیں کرتے نا تو کوئی دوسرا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے بہت زیادہ خوار کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو اگنور کر رہی ہیں؟ اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کریں اور انشاءاللہ کمنٹ میں بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سے اور مسائل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی وظیفہ۔ اور آپ نے یہ وظیفہ، یہ بس اسم ہے، یہ پڑھنا ہے، اس اسم مبارک کی اتنی برکات ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کس طرح سے انرجی آپ کے اندر آ رہی ہے، آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو رہا ہے، آپ کا دل اتنا سکون میں ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ رہا ہے، آپ کے خیالات تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کا شوہر آپ کی طرف پلٹ رہا ہے، آپ کی زندگی میں راحتیں آ رہی ہیں۔ بس آپ نے آج سے ہی یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ کرنا ایسے ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے شوہر کا تصور رکھنا ہے اپنے ذہن میں، تصور مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کس کے لیے پڑھ رہی ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک کا 33 مرتبہ ذکر کرنا ہے، 33 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ زیادہ بھی کر سکتی ہیں، کثرت سے بھی کر سکتی ہیں، اور روزانہ کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے یا معزو آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 100% مجرب ترین وظیفہ ہے، یہ اپنی بات منوا لیتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے پڑھتے ہی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا شوہر بھی آپ کی طرف پلٹ آئے گا، آپ کی زندگی میں جو جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو جو بیماریاں ہیں، سب دور ہونا شروع ہو جائیں گی اس کی برکات سے۔ تو آپ آج سے ہی یہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں سنے گا۔ وہ سننے والا ہے، بے شک وہ رب رحمان ہے، وہ ہماری ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ انسان معاف نہیں کرتے لیکن وہ رحمان معاف کر دیتا ہے۔ آپ آج سے ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، وظیفہ شروع کر دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور دیکھنا شوہر آپ کو اتنی محبت کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ آپ نے یقین کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس طرح یقین رکھنا ہے کہ میری اب تمام مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ اب میں نے اس دربار میں اپنے مسائل پیش کر دیے ہیں جہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہوئے بغیر واپس نہیں آتا۔ نا امید نہ ہو بالکل، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ میں انٹرسٹ لیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میرے حق میں بھی دعا کریں، اوروں کے حق میں بھی دعا کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔